राजलक्ष्मी कृष्ण टमाटो सॉस गोटे कंपनी खोला हम बोंगनार ओए होय 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 कौन आंच 25 किलो टमाटर 25 किलो टमाटर कौन करियो सॉस टमाटर ए किलो हो 10 टंका आइटे ना 10 टका नहीं 7 टका केते टका आनलो टमाटर ଏବେ ଟମାଟୋ 25 କିଲୋ ଆଣିଲି ଟମାଟୋ 25 କିଲୋ କିଲୋ 150 ଟଙ୍କା 25 किलो को 150 टका टमाटो सॉस करियो आज ये बो जल्दी आज साइकिल धरिक मो मत आज ही बनई दियो राति लगी पड़ी आज ना आज तुम अच्छी ना मैच काली तुम कौ शिफ्ट बी शिफ्ट चलो चलो मु बाहर कर दूँ चलो संध्या बेलू गले हाट में सब सस्ता हो लेट्स गो चला चला रह रह बापा कौन तो मड़े देवे दीदा सिटी मार के तारे बंदी खोजी काट दे कि फुटी 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 काजल दीदी तापरे भिनगार पकावा चीनी पड़ी केतरा हेई सालानी हां केते भाडी कर दे କେତେ ବାର 3-4 ଜଣ ହେଇସାରେ ए मां आउ हबनी आ गोटे भाडी पकी आ गोटे भाड़ी हबना एई गोटे भाड़ी रे मते टिके देखाइबो जा 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 मु टिके किट्टी पार्टी रे थिले किट्टी पार्टी जले गप्प मार दली मु कोन करबी मु जाइदिले 10000 स्टेप कंप्लीट करबी 10000 स्टेप भी कंप्लीट करनी 8000 रे पळे आइली तो सांग मैंने आज वीडियो रे आम मैंने देखा टमाटर सॉस केमती बना बो बनाऊँ आम देखा तो बो ये टमाटर को सबुठ फास्ट काटिदेले 25 किलो टमाटर बाबू धरिकी आइते आउ प्रेसर कुकर रे पकेले एबे सीटी मारिबो बिना पानी रे ना पानी दिए दो केते पानी हुइयो अगु पानी देबे आ पोछिकरी करंते हला जमा पानी दियंतनी ये कौन देखा गलानी खाली टमाटो सॉस बने बने की मत दियो मुझे चटनी बना देवी एटा कौन एटा बना हबो ना एटा उतरे आ गुटे एटा सिजी गेले एटा गुटे आ गुटे डेक्सी बसेगिरी करा एटा सीझा चाली छी एटा सीझी जाई छी ना सीझा हबो कोडा एटा एटा सिजी आई छी खाली टमा माने ये करा विनेगर दे आगे ये करा आ उतरे पूरा पानीटा मरिबो ना सेटा पानीटा पूरा मरि एटा पानीटा पड़िबो ओके तो मो काम होजी आको एमती एमती दल दली की यार पल्प को बाहर करे उड़ छाड़ को बसी करी चला आ खे गला गोड़ काटलो एत्ती की पूरा ये पानी गुड़ा बाहरला ना टमाटर पानी उड़ा यो यो एमती एमती ताऊ घांटियार अछि मते नै कि पूरा घंटी 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 पूरा तार ये करू सोफा है बाबा के सोफा तार पल्प पूरा काटी देबार अछि खाली चोपाडा रह बाबा करि परनांती मो हाथ काटू बाबा के मो हाथ काट ग्राइंड कर देथिले भलो होइतांदा ना ग्राइंड करके आ ऊपर पके देथिले भलो होइतांदा बो ते पके देते ठिकाने नाम ग्राइंड कर दउजी ग्राइंड कर देकी आ ऊपर ढाल दउजी पांडा निकली जो ना किछि ग्राइंड खाली ग्राइंड करबी ना कोन कहउछ चोपा गुड़ा रहिले पोको धरियार स्टार्ट पोको धरिबो हाथ काटि हाँ काटे केते इंदी तमे टमाटो सॉस खाउ जे टमाटो सॉस प्रिजर्व करबा विषय भाबिलो आचार करियो केते 6 किलो कोट रहि गेला 25 किलो को केते जात्रा आइडे हेची सेटा हमर बसी थाउ आमे एटा को चलो घांटीबा घांटी किनी यार पूरा पल्प बाहर करबा एमती एमती करिकी सेटा सिझिला पर मु कहबी केमती कोन बना होछ एटा होछ 3 नंबर सिटी आइटा हमर बसी एटा मु जो पल्प गुडा काढी थिली से पल्प को एमती चारिपटो काढा होछ देखो एटा सिझिला परर पल स्टेप ऊपर एगुड़ा जो रहीगला एदरे आम गोटे चटनी बनैबा फिंगीबानी
ଆମର ତ ଫିଙ୍ଗା ହେବନି ନହେଲେ ଗଛରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଉ ନା ଏଇଟା ସିଝାଟା ଗଛରେ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା ହେଲେ ବି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କାମ ଦେବ ମ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଏଇଟା କୋଉଠି କଟିଗଲା କଟିଗଲା ସେଇଥିରେ କଟି ଯାଉଛି ମୋର ବି କଟିଗଲା ତମର ବି କହୁଛି ନା ତମେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଧାରୁଆ ଅଛି ହେଲା ଟିକେ ଯେଉଁ ଓଜନ ପଡ଼ିଯାଉଛି କଟି ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲ୍ପଟା ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟ ପଟାଉଛି ପାଣି ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଆଚ୍ଛା ପାଣି ପଶିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ପଶିବନି ଅବଶ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଉପରୁ ବାହାରର ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ସେ କମେଇ ଦେବ ଦେଖିକି ହଁ ତ ଇଏ ଆମର ସିଝି କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ କରାହବ ୟାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିବ ହାତ କାଟୁଛି ହାତ କାଟୁଛି ଖସି ତ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ିରେ ଏମିତି କରିକିନି ୟାର ଜୁସ୍କୁ କାଢ଼ାଯିବ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରେସରରେ 5 ବାଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ସେ ଡେକ୍ଚିରେ 2 ଥର ଏଇଟା 5ଟା ଆଲୁ ସେଇଟା 2 ଥର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଢାଳି ପାରିବୁ ଧୀରେ ହଁ ଢାଳି ଦେବି ଦିଅ ଢାଳି ଉପରକୁ ଜିନିଷଟା ନ ପଡ଼ିବ ନା ନା ଧୀରେ 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 ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ପାଣିଟା କାଢ଼ିଦେବା ନାଇଁ କି ଏଇଟା ପାଣିଟା ଏକା ଏଇଠା ଏକା ବାହାରି ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏଇଟା ଭଲରେ ସିଝିଛି ବୁଝିଲ ସବୁ ଏବେ ସିଝିଛି ଦେଖିକି ଏଇଟା କଟୁଛି ମୋ ହାତ କଟିଗଲା ଛାଡ଼ ବଡ଼ କଡ଼େଇଟାର ଜାଗା ହବ ଏଇ ଯେ କାହାରି ହବନି ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସସ୍ ଏଇଠି ବସିଛି ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖ ମୋଟା ହେଇ ଆଇଲାଣି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିଷାନ ସସ୍ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ବି ଟିକେ ପକାନ୍ତି ନା ଚିନି ଚିନି ପକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ହଁ ଗୁଡ଼ ହଉ କି ଚିନି ହଉ ଗୁଡ଼ ହଉ କି ଚିନି ହଉ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼େ ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ କି ଚିନି ପକେଇଲେ ଏବେ ପୁରା ଇଏ ହବ ନାଲିଆ ହେଇଯିବ ପୁରା ଗାଁଲେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଭିନେଗାର ପକେଇ ଏଇନେ କ'ଣ ପକେଇବ ଏଇନେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବ ମୋତେ କହିବ ଅମୁଲ ଟିକେ ପକେଇବା ଚାରେ ଅମୁଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ନାହିଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ହେଇଗଲା ତ ତା ଅପେକ୍ଷା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କେ ଜାଣି କାମ ଦେବ ନ ଦେବ ନାଇଁ କି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲ ଏଇ ବୋଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପକେଇଦେଲ ଆରଟାରେ ବି ପଡ଼ିଛି କୋଉଟା ସେ ଆରଟାରେ କୋଉଟା କରାହେଇନି ସେଟା ଆଉଥରେ ପକାଦେବ ସେଟା ଓହୋ ଏବେ ଚିନି ପକେଇବି ଟିକେ ଏଇଟା ପୁରା ଫାଇନାଲଟା କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଚିନି ଜାଗାରେ ଦଉନୁ ଯା କାଢ଼ିଦେବି ମାନେ 25 କିଲୋ ଟମାଟର ହଁ ଟୋଟାଲ ଆଉ 5 କିଲୋ ଆଚାର କରିଦେଲି ଆଉ 20 କିଲୋ ଏଟା କରୁଛ ଏଇଟା 10 କିଲୋ ହବ ବୋଧେ ସେଟା 10 କିଲୋ ହେଇଥିବ ଆଉ 10 କିଲୋର ଆଉ ଏଟା ତାପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଚିନି ପକେଇକିରି ମିଠା ସସ୍ କରାହବ ମିଠା ସସ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଗ ସସ୍ କରିବା ଏଟା ଝିଅ ଖାଇପାରିବ ଖାଇପାରିବନି ଯେତିକି ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଖାଇଦବ ଚିକଣ କରି ଖାଇଦବ ତ ଝିଅ ଛାଡ଼ିବ ସକାଳୁ କହି ଭଲ ଭଲ ଡବା ଦିଟା ଧରିକି ଆସେ ଡବା ହବନି ମାନେ କାଚରେ ନ ରହିଲେ ଭଲ କାଚବାଲା କାଚ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିଟା ସେଇ ଜିନିଷରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରହିଥିବ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଖାଚ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି ପାଣି ଦେବ ପୁଣି ଆଇଲେ ବା ଚାରେ ପାଣି ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସରି ସରି ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ପଲ୍ପ କାଢ଼ିଦେଲୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧା ପଲ୍ପ ରଖିଛି କାରଣ ମୁଁ ଚଟନୀରେ ପକେଇବି ସେଥିପାଇଁ ଚଟନୀ ବନେଇବି ନହେଲେ ପୁରା ପଲ୍ପ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ତ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଚଟନୀ ବନେଇବି ଏବେ ପଲ୍ପ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିକିନି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଯିବ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଆସ୍ତେ 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 ମୋଟା ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ପକାଯିବ ଲୁଣ ଆଉ ତା ସହିତ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚିନି ଏଇଟା ମିଠା ସସ୍ ପାଇଁ
आपन को मझे मझे एमती घाटिया पड़ो ना तले लगिज मोर ये दुईटा सस बस देख यहाँ फास्ट माने एबे बस बसिकिन हो गला 30 मिनिट पर हो गला ना ता पूर्व भी 30 मिनिट से सीझी माने गोटे घंटा हो गला ये बस आ मत लगुनि आज रोषे हो पार जमी कंडीशन है तो बाबू को चलो कहीदेबा कि बाहर कौन गोटे आनीदेवे रुटी फुटी चटनी मु बन दूची देख तो मुझे चटनी बनाऊँगी रुटी आने कह दिए चलो एबे एथरे हमर कौन पड़ो ये हूँ विनेगार केते पड़ो विनेगार गोटे दीटा बस 5 किलो दीटा ओके एबेटा काढ़ीदेव बोधे ना राजलक्ष्मी कृष्ण टमाटो सॉस गोटे कंपनी खोला हम बोंगनार यस ये सब जल्दी खाइबा में माता का सास अम्मा मु भी टेस्ट करबी हाँ कर फुंकी दे ए प्रभु की काम आउ गोटे भाड़ी बसला एतिकी लुणटा ठीक देखे तो देखे तो देके रखि दो ठीक अच्छे ठीक अछि कमी जीव ना तापर पुणी ताପରେ जाहिरे पकेइबो तो लुण पकई कर एटा हूँ आमर होममेड सॉस हे हाँ बाबू एटा खाली आउटे आम सॉसटा केंदी देख ओ खतरनाक देखा बो अलग प्रकार तो राति सारा ये एमती थिला एबे सकाळ हो गला चलो देखा केती कौन मोटा होती आमर सॉसटा तो यहाँ हूँ सेकेंड सॉस जो भारीटा बसला काफी मोटा अच्छे काफी मोटा सॉस भारीटा उठे देखिया ओए होए 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 सॉस तो पूरा परफेक्ट देखा